A sada kratka osvrtnikova izvedba. Sad vam želim pokazati vašu reakciju na moj prethodni video koji je bio osvrt na Baka Prasin spot. Link je negdje tu ako još niste vidjeli. Inače... Šila se! Ok. Akcija! Rez! Dobro? Pozdrav i dobrodošli u osvrt. Danas pričamo o Kralju lavova 2019. za ekipu koja nas gleda u dalekoj budućnosti. Ovo je igrana verzija animiranog filma iz 1994. a oba su kopija Kimbe Bjeloglava iz ne znam koje godine, a sve to skupa je u biti kopija Hamleta koji je napisan u tekstu od strane Sira Williama Shakespearea. Tako. Za jedan jako popularan Disneyev film, začuđujuće neoriginalan, ali bavi se vječito popularnim pitanjima, kao što su obitelj, sazrijevanje, odgovornost i ekologija, ali na način da ta ekologija paše isključivo jednoj vrsti najviše. Svi ostali su tamo. Napominjem ovdje da bi moglo biti spoilera, pa ako niste gledali original iz 1994. Vjerojatno ste gledali original iz 1994. budimo realni. Međutim, ako ste među te tri osobe koja to nije napravila, evo vam rani spoiler-free zaključak. Zaobiđite ovo, pogledajte obavezno animirani film. Ovdje ne samo da nismo dobili ništa novoga, nego smo jako puno toga izgubili, a što smo imali u animiranoj verziji. Zato što sam dobar, lijep i pametan, pričat ćemo prvo o lijepim stvarima u filmu. Za početak, film je vizualno savršen. Meni je trebalo ravno 5 sekundi da me film uvjeri da ono što gledam na ekranu da je stvarno. Te životinje su napravljene praktički fotorealistično. Stvarno uvuče vas u taj svijet, vi uopće nemate dojam da gledate kompjuterski generiranu grafiku. Toliko je to dobro napravljeno. Međutim, zato što su životinje išle radit fotorealistično, to im se kasnije obilo o glavu, ali o tome ću malo kasnije. Znači, za sada, ove godine, ne postoji niti jedan drugi film osim ovog koji zaslužuje više Oscara za vizualne efekte. Čisto da smo tako, eto, to pojasnili. Što se zvuka tiče, odnosno soundtracka, ovdje imamo onaj klasični soundtrack Hansa Zimmera, međutim, aranžman je malo drugačiji i jako dobro zvuči. Opet, jako dobro zvuči i inače ne hvalim obično zvuk u filmu, ali ovdje mi je stvarno imao sam dojam na momente da su ti instrumenti ovdje ravno ispred mene. Toliko je to sve dobro bilo. Dakle, ukratko, tehnički perfektan film. James Earl Jones ovdje ponavlja svoju ulogu Mufase iz originala, a još ću posebno pohvaliti sjajan izbor za Timona i Pumbu, dakle Billy Eichner, ako niste gledali njegov Billy on the Streets, pogledajte, ima ga po netu, i naravno Seth Rogen kao Pumba, čovjek je savršen izbor za Pumbu, ja ne znam koja druga uloga bi njemu više pasala nego ove bradavičaste svinje. Čovjek zvuči cijelo vrijeme kao ona, ima taj neki mokar i hrapav smijeh i jako je roktav i odličan za ovu ulogu. I to je to što ja imam lijepo za reći o ovom filmu. I stare stvari funkcioniraju ili jednako dobro ili dosta slabije nego u originalu. I jako me čudilo, obzirom da se ovoga ulovio Jon Favreau, znači nije baš bez veze neki redatelj koji ima iza sebe i Le Chef i Ironmana i taj Jungle Book za Disneya, da nije uzeo malo sebi nekakve kreativne slobode da bude malo hrabriji u ovoj adaptaciji, nazovimo. Ovo nije adaptacija, ovo je praktički identičan film, samo je napravljen u drugoj tehnici i generalno je ispod dosta slabiji. Ovo je čisto cash grab, šta bi rekli Ameri. Ovo je napravljeno da vam uzme novce i da vam ne da ništa za uzvrat. Sad kad već radimo igrane verzije naših animiranih filmova, morat ćemo napraviti i Kralja lavova. Da, ali znaš koliko će nam trebati da dresiramo sve te životinje da rade točno što želimo, kada želimo? Minimalno 4-5 godina. Imaš pravo, to je previše vremena. Trebamo to riješiti u najviše 3 godine. Znam kako. Animirat ćemo ih na kompjuter. I kako je to onda igrani film i dalje animiran? Nema veze, šta ljudi znaju, gledat će sve kad im nalijepimo Disney logo na to. Može, prodano. Sad kad radimo novu verziju ćemo uvesti neke promjene. Jesi li ti normalan? Ne čačkaj mečku. Znaš ti koliko ja animatora mogu platiti budžetom za dobrog scenarista? Bar 4. Istina, skupi su. Ovako ćemo. Uzet ćemo Beyoncé da nam glumi i to će biti to. Ali nije li to još skupo? Beyoncé! I onog ružnog stonera Rogena, njega, on je svinja. Ma
dobro, znam da je ružan, ali baš svinja. Ma ne, on će glumit onu svinju. Aha, okej, može. Zaradit će mu hrpu para. Hrpu para. Hrpu para. Hrpu para. Hrpu para. Hrpu para. Dajte like, mislim da sam zaslužio. Najveći problem u ovom filmu sam ja skužio još u Aladinu. Znači, tamo smo imali tog majmuna koji je bio praktički fotorealističan. I tu sam skužio da on ne može raditi te ljudske facijalne ekspresije kao što je to mogla njegova crtana verzija. Zato što ne možete imati i fotorealizam i antropomorfne životinje. To jednostavno ne ide jedno s drugim, u koliziji su. I sad, tamo to nije bilo toliko bitno zato što je to bio sporedan lik, praktički tamo samo za humor stavljen i glavni likovi su bili ljudi. Ok, ovdje to nije slučaj. Ovdje su doslovno svi životinje i nisu antropomorfne, fotorealne su. I ja se jednostavno ne mogu povezati sa malim lavom koji kao plače, ali plače samo glasom i nije mi baš nešto realan, jer jednostavno ne mogu se povezati na taj način. Ne znam kako vi, ali ja to ne mogu. Možeš mi ti staviti najtužniju muziku i tužan glas, gluma isto, o tome se isto može pričati, nije baš. Isto je dosta suzdržana kao što je i njihova facijalna ekspresija, ali jednostavno to ne ide. Ja se sjećam, pa ja sam cmizdrio ko Kišna godina kada je Mufasa poginuo, još su Leš bili prikazali u Disney. To je jako rijetko bilo za Disneyjeve filmove do tada. I računao sam da će mi se ponoviti taj osjećaj i ovdje. A ovdje ne samo da se nije ponovio, nije došlo ni blizu. Imao sam dojam ko da sam, 3 kilometra udaljen od te scene sve. Uopće nije me uvuklo. Nije postojala nekakva imerzija. To imam dojam stvarno kao da sam gledao onako to sve skupa s neke velike distance. Očito je to ovdje bila emotivna distanca. Da, mala crtica s predpremijere. Bila je tamo jedna gospođa sa djetetom od kojih 2-3 godine. Dijete vrišti iz petnih žila. Jedan dobrih pola sata, više manje. Znači, izvija joj se iz ruku. Njemu je puna kapa tog kralja lavova. Nit zna čitat, nit zna engleski. Šta radi tamo? I to je trajalo toliko dugo. Čak su bili zvali ovo osoblje u Sinestar. I uglavnom, nakon jednog momenta je to prestalo. Nisam siguran da li je napustila dvoranu ili je jednostavno udavila dijete, ali ajde, vrištanje je prestalo. I uglavnom, ako imate tako malo dijete, ne vodite ga na filmove. On još nije kadar izdurati sat i 45 koliko ovaj film traje u kontinuitetu. Nećete se dobro provesti, prvo ni vi, ni on, a vjerojatno onda i svi ostali. I ako idete ipak to raditi, sjednite negdje sa strane da se možete brzo pokupiti kad mu dojadi. Da ne kažem dopizdi. Hvala svima koji ste došli do ovdje s videom, like, share i subscribe ako još niste i posebna hvala mojim donatorima na PayPalu i Patreonu. Ovaj vlakić sreće postaje sve veći i veći. To je pravi moj čopor. Bolji čopor nego ovaj u Kralj lavova. Da. Opći dojam, jako teško je preporučiti ovaj film. Vizualno, zvučno, savršen. Međutim, ne samo da ne uspijeva ponoviti onu čaroliju originala iz 94. nego ne uspijeva doći ni do pola. A riječ je o istoj priči i identičan je. Premalo toga uvodi, odnosno ne uvodi ništa novoga. Stvarno ne vidim razloga zašto bi neko davao novce za ići pogledati ovo, kada original možete naći u digitalnim distribucijama sada. Tako da, kako je Oliver lijepo rekao, ovaj film bez duše lijepa. To je to. Pogledajte originalni film, hvala lepa, laku noć.